Sabay tayo sa jogging ni LeBron James. Sama ng loob niya nung natalo sa last season. James, harap James. Ayan. Bawi tayo James. Ako yung water boy niyo James ha. Water boy tayo ni James sa LeBron ngayon. Number 23. LeBron James. Atento shot. James, atento shot. Ah, puta. Di umabot. Oh, hinto James. Hinto. Hinto. Huh. Sarap mag-joggings. Namimiss ko yung ganito. James, pakita mo yung ano mo James, gamit mo. Ayan, kita niyo yan. Ganyan pinaghandaan ni LeBron James. Sapatos niya. Kakabili lang yung ano, $5,000. Oh, $5,000 yung medyas niya. $3,000 lang daw. Order niya sa TikTok. Legit talaga yung TikTok, no? Ayan. Yung ano, yung gamit mo sa ano? Yan, $3,000 din yan yung gamit niya sa kuan. Shirt. Oo. Shirt. Yung shirt, $1,000 daw. T-shirt. Hindi, pares na daw yan, up and down. Oo. Ayan. Ito. LeBron James, atento shot daw. Ah, po. Di umabot na naman, pangalawa na yon. Talo na naman to sunod. Okay. Ira. Okay guys.